कोई বলছেন हे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह फर्जन अली साहेब जिंदाबाद 1000 টাকা দাতা जिंदाबाद আল্লাহ পাক তার জায়েজ আসল দোষও পূর্ণ করেছেন আল্লাহুম্মা আমিন अल्लाह आमीन कोई बोलছেন हे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा যিনি বলুন সুবহানাল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত জিনিস পাল্টাতে পারে কিন্তু আল্লাহর কোরআন কখনো পাল্টাতে পারে চেঞ্জ হতে পারে হতে পারে না তো এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিসের বয়ান রয়েছে আছে না এই যে আমরা কোরআন